عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوال كل شيء على خير وبخير، كنتمنى تكونوا لاباس. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire les nouilles sautées à la dinde. J'ai de la dinde coupée en lamelles toutes fines. J'ai des poivrons rouges, pareil, coupés toutes fines. J'ai le poivron vert, j'ai deux poivrons verts, deux poivrons rouges, deux oignons, deux gros oignons. J'ai des œufs, j'ai 9 œufs. J'ai les pâtes, les nouilles justement, et j'ai les sauces. J'ai les sauces chinois et la sauce aux huîtres. Voilà البنات، اليوم غادي نديرو معكم لي نوي صوتي مع لا دند ولا البيبي، نتوما كل واحد كيفاش كيسميه. قطعت الشرائح رقيقين بزاف. عندي جوج فلفلات حمر مقطعين حتى هما رقاقين، جوج خضر، 9 تاع البيضات. عندي لي نوي، عندي لاصوص دو صوجا، وعندي لاصوص نتاع بوزلوق، وعندي جوج بصلات كبار مشلضين، وعندي لا سالادي نتاعي فاش غادي نخلط كلشي. J'ai mon saladier pour mélanger tout et mariner. D'accord? Voilà, on va commencer à faire mélanger le tout pour les mariner. Je vais commencer par le blanc de dinde. غادي نكومونسي البنات بالدجاج بالبيبي. تقدروا ديروا حتى الدجاج البنات، تقدروا ديروا الدجاج الصدر نتاع الدجاج، تقدروا ديروا البيبي بحال انايا دابا، تقدروا ديروا حتى اللحم الاحمر. فوالا نزيد عليه البصله. Voilà les filles, j'ai fait mes lamelles de la dinde. Je vais rajouter mes légumes maintenant. Rajoute les oignons. درت البصله البنات، دابا نزيد الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء، البيض من بعد غادي نهضر لكم. دابا قدمتهم لكم ولكن غادي نديرهم من بعد. دابا غادي نديروا هذا الشيء. Voilà les filles, j'ai mélangé tous mes légumes avec la viande. Voilà, vous avez les sauces que j'ai mis moi. Voilà. Voilà البنات، لي صوص اللي كندير انايا هادي نتاع الصوجا. Ça c'est le soja, celle-là. La sauce soja, celle-là. Secret. Et celle-là, c'est la sauce des huîtres. D'accord? Voilà. Je vous la tourne comme ça. Voilà. كتشوفوا البنات، هذه la sauce نتاع les huîtres. Voilà. J'ai tout tourné, comme ça vous allez voir, au cas où que vous voulez l'acheter. Parce qu'il y a des fois on cherche les choses, on ne les trouve pas, sinon on ne le sait pas. Voilà. Voilà. Voilà les filles, maintenant je vais commencer à faire ma sauce. Celle-là, elle est secret. البنات هذه هي الصوص نتاع لي زويتر بالصوجا. فوالا غادي ندير 4 تاع المعالق، جاني في 4 cuillères. Après on verra au cas de besoin on rajoute. Je vous le dirai de toute façon, on va le faire ensemble. Et il faut faire attention avec les sauces comme ça parce qu'ils sont très très salés. Il faut surtout pas rajouter de sel. Attention parce qu'il est épaisse. Voilà. هنا حاولوا البنات على الملحه، ما ديروش الملحه، راه هاد لاصوص مالحه بزاف، حتى تذوقوا عاود تذوقوا عاد باش ديروا. واخا باقي لكم الملحه باقي شويه ما تزيدوش الملحه، زيدوا هادي حتى تذوقوا مزيان. فوالا دابا راني درت 4 تاع المعالق الكبار. غادي ندير كلشي هذا الشيء، غادي نحرك مزيان
باش نخمر في هاد العطريه اللي درت هنايا. كلشي هاد لاصوص هذا نخمرو مزيان. Je mélange tout ça les filles pour le laisser mariner un petit peu et après on va se retrouver, d'accord. فوالا البنات غادي نزيد 2 معالق من هذه لاصوص اللي حلوه. هذه درت منها غير 2، خصني ندير منها 4 ديك الساعه غادي نشوفوا. Voilà les filles, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe la sauce sucrée de soja. Et voilà, on va mariner tout ça, on va mélanger le tout. On va la laisser se reposer au moins 20 minutes à 30 minutes. D'accord? Au moins c'est 1 heure si vous avez le temps. Hein? Si vous avez le temps, n'hésitez pas à le laisser mariner bien comme il faut. Voilà البنات غادي نخليوه هكذا يتخمر من 30 دقيقة حتى لساعة ولا 20 دقيقة، صا ديبا هذاك الشيء على الوقت اللي عندكم. إلا عندكم الوقت خليوه حتى ساعة، قد ما يجلس هكذا يتخمر قد ما مزيان عاد. واخا دابا أنا غادي نخليه هكذا يتخمر. والاخر ولينوي هادو هما اللي شريت انايا، هادو هما اللي عندي. Voilà les filles, mes nouilles comment ils sont. Au cas où que vous posez la question qu'est-ce que c'est comme nouilles, c'est ça. Voilà. On va laisser tout ça mariner et on se retrouvera après. البنات دابا ها هو اللحم تاعي ترقد مزيان. انا خليته عندي الوقت، خليته 1.5 ساعة هو كيترقد في داك التشرموله نتاعو، داك الضغميره نتاعو فاش خمرناه. Voilà les filles, ma préparation je l'ai laissé mariner pendant 1h30 parce que j'ai le temps. Et ça, si vous le faites pour midi, il faut mieux le faire le matin. Hein? Comme ça, il a le temps de se mariner comme il faut, prendre les goûts. Et voilà البنات، إلا عندكم الوقت ديروه في الصباح، إلا بغيتو ديروه 12 ديروه في الصباح على 9 وتخليوه يتشرب داك الشيء اللي درنا فيه. دابا راني غادي نقشع النار على المقله نتاعي، على الواك نتاعي، وغادي ندير غير هكذا معلقه نتاع الزيت ولا 2 معالق غير باش نشحرو شويه وصافي. ما غاديش نديرو بزاف، ما غاديش نقليطي بزاف. Voilà les filles, j'ai fait 2 cuillères à soupe de l'huile, pas grand chose d'ailleurs. C'est juste pour le faire à peine saisir un petit peu, parce que si je le mets d'un coup, il va lâcher de l'eau, il va nager dedans et moi c'est pas ce qu'on veut. On va juste le faire saisir. D'accord. البنات ما غاديش نخليوه يفتح في الماء نتاعو، خاطر الا درناه كامل غادي يطلق الماء وماشي هذاك داكشي اللي بغينا. انا بغيت نشحرو بشويه بشويه. وكل ما قليت واحد المقله هكذا غادي نخويها في الطبسي نتاعي هنايا ونعاود الاخرى. Voilà les filles, à chaque fois quand je le fais saisir comme ça, je le verse dans mon plateau là et je recommence la même chose. D'accord? Je vais faire la même étape à votre compagnie. Après les autres on va arrêter pour pas qu'il soit trop long la vidéo. D'accord? البنات غادي ندير معكم هكذا هذه ومن بعد غادي نوقف باش ندير هذه ترانكيل. نتلاقاو. وقت النار خصها تكون مجهده، ما خصكمش تنقصوا النار باش ما يطلقش الماء. Il faut laisser le feu vif, hein. Faut pas diminuer parce que ça lâche de l'eau. Et voilà, il faut le laisser comme ça.
Voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire. Allez, on va dire 5 minutes de cuisson. Et on va le verser dans l'assiette. Et on recommence la même opération. Voilà البنات. خليوها 5 تاع الدقائق في المقله باش تشحر. فرغوه في الطبسي تاعكم. ها هو دابا. وتعاودوا كيف كيف كما درنا في الاول ديروا في الاخر. اللي باقي كاع داكشي اللي باقي. دابا غادي نكمل كلشي هادشي ونتلاقاو. Voilà, on a fini. On va tout ressembler dans ce plateau là. Et comme ça, on va enchaîner avec les œufs. Et mon verre de l'huile, je ne l'ai pas tout servi, regardez. Je mettais juste une cuillère à soupe à chaque fois, chaque poêle. Et maintenant, je vais continuer pour les œufs. Voilà mes œufs que j'ai cassés. Maintenant, je vais mettre un peu de sel, à peine un petit peu, parce qu'il va se mélanger avec tout le ménage qu'on a fait. Et c'est déjà salé avec les sauces. Voilà les filles. Je vais battre mes œufs. Je vais continuer à le faire. Je mets un peu de poivre et à peine un petit peu de sel. Parce que la sauce qu'on a mis, le soja et tout ça, c'est salé, il faut faire attention. Et le petit verre de l'huile, regardez tout ce que j'ai utilisé pour faire frire tout ça. Il n'y a pas grand chose. Hein? Et dans le même poêle, dans le même wok, on va continuer à faire les œufs. À peine un petit peu. Et voilà, on va continuer comme ça jusqu'à épuisement, jusqu'à on a fini tous les œufs. Je vais le mettre dans un plateau à part. Et on va continuer jusqu'au bout. D'accord? Je vais continuer comme ça à faire cuire mes œufs et on se retrouvera après. البنات غادي نمشيو هكذا حتى نكمل كاع البيض اللي عندي هنايا وغنتلاقاو. فوالا البنات دابا درت الماء نتاعي كملت البيض نتاعي كملته كامل ها هو مع اللحم مع داك الخضره اللي قطعت قبيله وكلشي موجود. دابا باقي لي غير هذا لي نوي هاد المعجنات. انا طيبت الماء في الغلايه نتاعي غادي نخويه هنا. Voilà les filles, j'ai tout fini, j'ai fini mes œufs. J'ai fini ma viande et les légumes qu'il y avait avec. Maintenant, j'ai fait bouillir de l'eau. Et je vais mettre mes nouilles. Juste tremper, pas grand chose de cuisson. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être trop cuits. J'ai fait bouillir de l'eau ici pour y aller plus vite. Allume le feu. Ça prend pas beaucoup de temps de cuisson, hein, les nouilles. Hein. Il faut le laisser tremper dans l'eau 5 à 10 minutes, pas plus. Hein.
فوالا البنات خليهم يطيبوا غير 5 دقائق حتى ل10 ماشي كتر، ما كيسحقوش بزاف تاع الطياب. Voilà les filles, mon verre d'huile que j'ai mesuré au début. J'ai fait revenir toute ma viande et des légumes, mes œufs, et il me reste ça. Une fois que j'ai fait goûter mes nouilles, je vais le passer dedans. Bouillir de l'eau les filles, avec ça dans la bouilloire. Je les mets dans mon wok et j'ai mis mes pâtes. D'accord? Il faut 10 minutes, 5 minutes à 10 minutes de cuisson, pas plus. Voilà les filles, طيبت الماء نتاعي في الغلال باش نمشي في الساع، وحطيت فيه لي نوي نتاعي معجنات، وما خصكمش بزاف تاع الطياب، خصو 5 دقائق حتى ل10 ماشي كتر، واخا لخاطر ما خصهمش بزاف تاع الطياب. دابا راه قريب يطيبو. Voilà les filles, mes pâtes sont cuites, je les ai fait égoutter. البنات هاهما المعجنات نتاعي طابوا، قلت لكم غير 5 ولا 10 تاع الدقائق ماشي كتر. وباش تعرفوا واش طايبين ترفدوا واحد هكذا وتقطعوه وتذوقوه. الا جاكم مزيان ما خصوش يطيب بزاف، خصو يبقى شويه شاد راسو، على خاطر عاد غادي نزيدوه نخلطوه مع هادشي مع الصهد اللي فيهم غادي يطيبوا عاد. Voilà les filles, il faut pas trop le faire cuire. Pour le voir si c'est cuit, vous tirez comme ça ou goûter tout simplement. Et après, il ne faut pas qu'il soit trop cuit, soit trop gluant, parce qu'ils vont cuire encore avec la chaleur quand on va tout mélanger. Ils vont continuer à cuire encore. Il ne faut pas qu'il soit trop. Et maintenant, mon verre de l'huile, finalement, il est là encore. Je ne l'ai pas fini, البنات. هو الكاس نتاعي نتاع الزيت حتى دابا اللي غادي نساليه، غادي نديرو هنايا باش ندوز فيه هاد لي نوي، هاد المعجنات. Voilà, l'huile qui reste, je vais passer dedans mes nouilles. Voilà. Voilà البنات، دابا قطرت المعجنات نتاعي. فوالا دابا غادي نزيد عليهم شويه تاع هاد لاصوص اللي درنا قبيله دو ويتر، بحال الا زدنا 4 تاع المعالق نتاع الحريره نتاع الكبار ولا جوج، نديرو جوج. فوالا هكذا تندوقو باش نشوفوا الملحه. وغادي نزيد هادو عاود. فوالا البنات كنزيد شويه تاع لاصوص دو صوجا، خاطر سمحوا لي قبيله كنت ما تقبطوش، انا صحابني متقوا ما كانش متقوا. Voilà les filles, j'ai rajouté un peu de sauce soja. Tout à l'heure j'ai essayé de le faire, mais finalement il n'était pas coupé le bout, c'est pour ça. Voilà. Faut tout mélanger maintenant. غادي نزيد شويه خاطر هذه حلوه واخا درتو منها ماشي مشكل، الاخرى اللي مالحه بزاف. C'est là il est sucré les filles, même si vous en mettez beaucoup un peu plus, c'est rien parce qu'il est sucré. L'autre il est trop salé, vous faites attention quand même, hein. Vous avez vu que j'ai pas rajouté de sel dans nulle part à part un petit peu dans les œufs. البنات شفتوني ما زدتش الملحه كاع، غير شويه اللي درت في البيض باش ما يجيوش باسلين. فوالا البنات دابا انا دوزت فيهم كلشي داك لاصوص وديتهم وجبتهم في المقله باش تدخل فيهم كامل. دابا غادي نقطعهم نقزهم شويه، غادي نصوتيهم كما كيقولوا.
ودابا غادي نقص منهم شويه لخاطر طوال بزاف مع الدراري الصغار ما يقدوش ياكلوهم. Voilà les filles, je les ai fait sauter un peu pour que la sauce passe partout. Et maintenant je vais le couper un peu parce qu'ils sont trop longs. C'est des pâtes qu'il faut en mettre. Et avec les petits c'est impossible de manger comme ça. Voilà, je les diminue un petit peu, voilà. Manière qu'ils soient un petit peu... Voyez? Voilà, et maintenant pour faire tout le mélange, on va mélanger tout ce qu'on a préparé. البنات دابا غادي قطعتهم. دابا غادي نخلطوا كاع داكشي اللي درنا. نخلطوا كلشي داكشي اللي درنا. Voilà, on va tout mélanger. راه ما طيبتش كلشي مزيان البنات، راه خليت كلشي كروكان، ما طيبتش كلشي مزيان. Je vous dis pas les filles. Ça sent très très bon. ما نقول لكمش البنات هاد الشي زوين وبنين كيسحق التجربه. جربوها البنات وتقولوا لي الخبر التعليقات نتاعكم. Voilà les filles. Oui, il faut le faire comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Vous allez me le dire dans vos commentaires là. Vous allez me dire tout si ça vous plaît. Vous me le dites. Voilà دابا كلشي داك العناصر اللي خلطناهم جميع باش يرفدوا البنه. On a tout mélangé nos ingrédients. Il manque que les œufs, on le fait à la fin. Voilà. Voilà دابا صافي بركة عليهم باش ديك الخضر ما تطيبش حتى تذوب. Voilà les filles, ils sont sautés tous ensemble, tout ce qu'on a fait le mélange. Maintenant on arrête le feu et je vais dresser tout ça dans un plateau et on se retrouve. واخا البنات غادي ندريسي كلشي هادشي في الطبسه تاع التقديم ونتلاقاو. Voilà البنات الطبق نتاعنا هو دابا موجود، ما شهيتكم فيه. نتمنى لكم الشهيه طيبه وما تنساونيش بالتعليقات نتاعكم الزوينين، وما تنساوش تابونيو للقناه نتاعي، تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد من عندي. هذا رضا وليس امر. Les filles, voilà, je vous présente mon plat, il est prêt à être dégusté. Et ben je vous souhaite bon appétit et n'oubliez pas de liker, de s'abonner et de commenter si vous aimez. D'accord? Allez, je vous souhaite bon appétit. Au revoir les filles, à la prochaine. سلام البنات، نقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله، والشهيه طيبه. السلام عليكم.